मुझे अपना बना लो कृपाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। ना देखो मेरे अवगुण सतगुरु, अवगुण मुझ में बहुत भरे, काटो मेरे संकट सतगुरु, संकट मैंने बहुत सहे। ना देखो मेरे अवगुण सतगुरु, अवगुण मुझ में बहुत भरे, काटो मेरे संकट सतगुरु, संकट मैंने बहुत सहे। सतगुरु करो ख्याल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। मन पापी का जोर बड़ा है, पाप कराए सद्गुण हरे, काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे। मन पापी का जोर बड़ा है, पाप कराए सद्गुण हरे, काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे। दया करो रखवाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो, वे भी मन की धार बहे, मुझक छोटे जीव की सतगुरु, तुम बिन भैया कौन गहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो, वे भी मन की धार बहे, मुझक छोटे जीव की सतगुरु, तुम बिन भैया कौन गहे। मेरे सतगुरु दीन दयाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल, दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल, दयाल तुझे सब कहते। अपने सेवक की आपे राखे, नीचों ही फिर ऊंच करे, आज
जाए अब तेरी शरण में सतगुरु शरणागत की पैज रहे। अपने सेवक की आपे राखे नीचों ही फिर ऊंच करे। आ जाए अब तेरी शरण में सतगुरु शरणागत की पैज रहे। सावन के कृपाल दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते। मैं परम पिता परमात्मा सावन कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I bow down at the feet of Supreme Father, Lord Almighty Savan and Kripal, Me inclino ante los pies de nuestros Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Sawan y Kirpal, who had mercy on this poor soul, showered grace upon this poor one, quienes tuvieron misericordia de esta pobre alma y derramaron su gracia sobre ella. gave the gift of their devotion and made me do their devotion and allowed me to sing their glory. Le dieron este regalo de la devoción, me hicieron hacer su devoción y me dieron esta oportunidad de cantar sus alabanzas. ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਰਸ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। How can I describe that real peace, that real happiness, that real contentment which I got by meeting with beloved Lord Kirpal? ¿Cómo puedo describir aquella verdadera paz, aquella verdadera alegría, aquella verdadera satisfacción que recibí de nuestro Dios Kirpal? How can I explain the sweetness of that peace and happiness to the stone-hearted ones? How can I tell them that what I received and what I achieved by meeting with my beloved Lord Kirpal? ¿Cómo puedo describir acaso yo la dulzura de esa alegría, la dulzura de esa felicidad? ¿Cómo puedo describir yo estas cosas a aquellas personas cuyo corazón se ha vuelto como una piedra? ¿Cómo puedo yo hablar acerca de esas cosas que yo recibí de mi bien amado Kirpal? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਸ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਜਾਇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਰਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਇਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। If someone has not ate the rock candy, and if we describe him the sweetness, the taste of the rock candy, he will not understand it. Si una persona no ha comido el azúcar cristalizada y uno trata de explicarle su sabor o trata de describirle el sabor, la otra persona no lo podrá comprender. He will not understand its sweetness and its taste right away. It will take some time and still hesitate
hesitating, he will understand, he will try to understand what the rock candy tastes like. Él inmediatamente no comprenderá cómo es el sabor de este dulce. Él puede tratar de imaginarse, pero le tomará un poco de tiempo comprender a qué sabe este dulce, y con el tiempo quizás él pueda entender un poco a qué sabe este dulce. We all are called the devotees, the disciples of the masters, and we have the right to be called as the disciples of the masters. Todos nosotros somos llamados como los devotos o los discípulos del maestro. Tenemos aquel derecho de ser llamados los discípulos del maestro. But we do not realize the importance, the glory of being the disciple of the master. We do not realize the grace of the master until we vacate the 9 openings of the body and come at our eye center. Pero no nos damos cuenta de la importancia que conlleva ser llamado el discípulo del maestro. Uno puede ser llamado el discípulo del maestro únicamente después de que se eleva por encima de las 9 aperturas del cuerpo y llega hasta el foco del ojo. And meet with that stream of Shabbat who is called Kirpalu, or the gracious one, the merciful one. Y allá él se encuentra con Kirpalu, o el ser benévolo, el ser que derrama toda gracia. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਅਸਲੀ ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਖੋ ਕੇ ਦੁਆਲੀਏਪਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। The tastes of all the worldly things are useless. El sabor de todas las cosas del mundo es inútil. The taste of the lust, anger, and all other passions are tasteless. El sabor de la lujuria, de la ira y de todas las pasiones es algo que es un sabor sin sabor. They are just like the covering on our soul, and it doesn't take much time to get off this covering. Ellas son como cubiertas que están sobre nuestra alma y no toma mucho tiempo en quitárselas. When the covering of the taste of the worldly pleasures is removed, then we come to realize that how these worldly pleasures, the sensual pleasures, were eating up our soul. Cuando uno es capaz de quitarse de encima estas cubiertas de los sabores de los placeres del mundo, uno se da cuenta cómo estas pasiones se lo estaban comiendo a uno. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। Guru Tegh Bahadur ji said that the taste or the pleasure of the things of the world is false. El Guru Tegh Bahadur dice que el sabor de las cosas del mundo es falso. It is subjected to destruction. It will destroy one day. Está sujeto a la destrucción y algún día será destruido. So removing your attachment or withdrawing your love from the worldly things, you love the Shabbat. De manera que retirando su atención del apego y de las cosas del mundo, ustedes apeguen su atención al Señor Todopoderoso. जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत, इनमें कोई संगी नहीं। Oh dear ones, the whole creation of this world is false. Understand this reality. Oh mis amados, la creación de todo este mundo es falsa. Comprendan esta realidad. No one is your companion in this creation. Nadie es compañero tuyo en esta creación. कहो नानक सुन मीत, कहो नानक सुन मीत। Nanak says this. Nanak lo dice. ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
Guru Nanak Sahib says that when the death will happen, when the death will come, no one will go with us, neither the mother will go with us, nor the father will go with us, no brother or sister will go with us. El Guru Nanak Sahib nos dice que cuando llegue el momento de la muerte y nosotros nos tengamos que ir de acá, nadie se irá con nosotros, ni nuestro papá se irá con nosotros, ni nuestra mamá, ni nuestros hermanos, ni nuestras hermanas. We are attached to this world, we are involved with this world, but no one is going to be going with us from this world. Estamos apegados a este mundo, estamos apegados a las cosas de este mundo, pero nadie nos acompañará de acá. जगत में झूठी देखी प्रीत अपने हित सो सब लागे क्या दारा क्या मीत मेरो मेरो सबो कहत है हित सो बांधो चीत. I have seen the false traditions of this creation, of this world. He visto las falsas tradiciones de esta creación, de este mundo. No one is your companion, whether he is your brother or your son. Nadie es compañero tuyo, ya sea tu hijo o tu hermano. They say, mine, mine, as long as their interests are fulfilled. Ellos dicen mío, mío, mientras aún deseen cumplir con su interés personal. कोई नहीं कह सकता कि दुनिया कद बनी ना जोगिया ने तथ पाई ना पंडितां ने पुराणा विच लिखिया कि कद दी सृष्टि बनी है. गुरु नानक साहब कहंदे जिस परमात्मा ने सृष्टि नूं पैदा कीता है ये उही जानदा है. कोई नहीं कह सकदा असी किन्ने दफा घास बन के संसार विच पैदा होए, कितने दफा मच्छर जी दी जून विच गए, कितने दफा असी घोड़े दी जून विच गए या पशु पंछियां दी जून विच गए या इंसान दे जामे विच आके असी गए हैं. No one can say for sure that when this creation was created. Nadie puede decir con toda certeza cuándo entró en existencia esta creación. Neither the yogis could understand that when this creation was created. Ni los yogis pueden comprender cuándo fue creada esta creación. Nor the pandits could figure out that when this creation was created. Ni tampoco los pandits pudieron averiguar cuándo entró en existencia. We do not know that ever since this creation has been created, how many times we have come into this world becoming the grass or the vegetation. Nosotros no tenemos ni siquiera ninguna idea de en cuántos sitios no hemos estado desde cuando empezó la creación. Algunas veces tomamos nacimiento como el pasto o como otros vegetales. How many times we came in this world becoming the four-legged animals. Ni cuántas veces vinimos a este mundo como los cuadrúpedos. Only the creator of this creation knows that when he created this creation, and only he knows that how many times we have come into this world. Tan solo aquel que creó esta creación, solo él sabe cuánto tiempo ha pasado desde cuando entró en su existencia y tan solo él sabe cuánto ha durado esta creación. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੱਪੂ ਦੋਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਗਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ. Two short hymns are presented to you. Se les presenta dos breves himnos. These are the bhajans, and one of them is the one which we often sing when the program is completed at a place. Then at the end, Gurmail Singh and Pappu sings that bhajan. Estos son dos bhajanes. Uno de ellos es uno que generalmente se canta al final de los programas. Es un bhajan que canta Gurmail Singh y Pappu. It says that my mind was attached into this false world. Dice, mi mente estaba apegada a este mundo falso. Someone came and broke the attachments. Alguien vino y rompió con estos apegos. I sacrificed myself millions of times on him. Me sacrifico a mí mismo millones de veces por ese ser. Who came and connected my soul with the Shabad. Quien vino y conectó mi alma con el Shabad. ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾ ਸੰਤਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। Neither the saints and Mahatmas make us change our religion in which we are born, nor they make us leave our families, our responsibilities of this world, nor do they make us change our outer appearances. Ni cuando vienen los santos y los mahatmas a este mundo, ellos no nos piden ni que cambiemos de religión, ni que cambiemos la religión en la cual nacimos. Tampoco nos piden que abandonemos nuestros hogares, que abandonemos todas nuestras responsabilidades, ni tampoco nos piden que cambiemos nuestra apariencia externa. While attending to the responsibilities we have been given into this world, attending to all our things in the families in this world, He still makes us do the devotion of Lord. He came and He connected our soul with the Shabad. A la vez que cumplimos con todas nuestras responsabilidades en el mundo, mientras vivimos con nuestra familia, mientras cumplimos con todo el trabajo que tengamos en el mundo, ellos vienen y unen nuestra alma con el Shabad y nos piden que hagamos este trabajo de la meditación a la vez que hacemos nuestro otro trabajo. Connecting our soul with the Shabad means that making our soul unite with God Almighty. Conectar nuestra alma con el Shabad significa conectar nuestra alma con Dios Todopoderoso. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Just like someone is lost in the forest, gets kicked and knocked here and there, is very much confused, doesn't know which way to go. If in that kind of situation he meets with someone whom he knows and who tells him the way out of that confusion, you can imagine, dear ones, that how much happiness that person receives at that time. Ustedes pueden imaginarse si hay una persona que está perdida en un bosque, allá otros empiezan a golpearlo, empiezan a patearlo, empiezan a tratarlo muy mal. Esta persona está en un estado de confusión completa, esta persona no sabe por dónde salir, no sabe a dónde tiene que ir. Imagínense entonces si esta persona se encuentra con otra persona que él conoce y esta otra persona le muestra su camino, le muestra la forma de salir de ese bosque. Ustedes pueden imaginarse cuánta alegría no sentiría esta persona al encontrar a este amigo. ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੇ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। When the true disciple comes in front of the master, that disciple is already prepared before coming to the master. Cuando el verdadero discípulo llega donde el maestro, él ya está preparado. So when he comes in front of the master, looks into the eyes of the master, right at that time, the fire which was burning within him for a very long time, that is extinguished, and he gets the real peace, that real happiness. Cuando este discípulo verdadero llega frente al maestro y mira dentro de los ojos del maestro, el fuego que ardía dentro del discípulo es inmediatamente apagado. Such a disciple always expresses his gratitude. He always goes on thanking the master with every single breath of his. Ese discípulo siempre expresa su gratitud con todas y cada una de sus respiraciones, le da gracias a su maestro. He realizes that he was having this deep burning within him, and he was trying to make the world as his own. Él tenía este fuego profundo, tenía este fuego dentro de sí y él se daba cuenta que él había estado tratando de hacer que el mundo le perteneciera. And no one became his, who is our very own. Only the beloved master who connects our soul with the Shabad is our very own. Pero nadie le pertenece
¿Quién nos pertenece? Únicamente aquel maestro que es uno con el Shabbat, únicamente él nos pertenece. So every moment with his every single breath, such a disciple goes on becoming grateful to his beloved master. De manera que a todo momento, a cada instante, ese discípulo siempre se siente agradecido con su maestro. झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा कोई आके बंधन तोड़ गया झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा कोई आके बंधन तोड़ गया लख वारी ओ जी सादके जेड़ा सूरत शब्द नू जोड़ गया। स्वामी जी महाराज ने कहा पहले बंधन पड़िया दे का दूसर तेरी आ जान। आप कहने लगे पहला सब नालों देह का बंधन पिया है, फिर माता पिता का बंधन है, पुत्र ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। स्वामी जी कहते हैं कि मरे बिना तुसी इस बंधन दे विचों छुट नहीं सकते। जींदे जी असी किसी की गल महात्मा की सुनने वास्ते तैयार नहीं हुंदे क्योंकि ये बंधन असी प्यार दे नाल खुद पाउने हैं। जदों गला घुटन लगता है फिर असी पछताउंदे भी हैं, लेकिन इस बंधन नूं असी तोड़ भी नहीं सकते। Swami Ji Maharaj said that first of all we got the bond or the attachment of this body. Swami Ji Maharaj dice que primero que todo tuvimos este lazo o esta atadura del cuerpo. And then we got the attachment of the parents, and furthermore we got the attachments of the brothers, sisters and the wife and so forth. Luego adquirimos el apego hacia los padres, luego hacia nuestros hermanos y hermanas y luego hacia la esposa. So one after another we went on getting all these attachments and we went on getting engulfed in this kind of prisons. De esta forma nos fuimos enredando más y más en todos esos apegos y fuimos adquiriendo muchísimos más. And we do not get out of all these attachments until we die. Y no nos salimos de todos estos apegos sino hasta cuando nos llega la muerte. If some Mahatma or some master were to tell us that we should rise above these attachments, we should give these attachments up, we don't want to hear him, we don't want to listen to him. Si algún Mahatma nos dice que debemos abandonar todos esos apegos, no estamos dispuestos a escuchar sus palabras. So we do not become free of all these bonds and attachments unless we leave the body. Así que nosotros no nos deshacemos de todos estos apegos, de todos estos lazos, sino en el momento en que abandonamos el cuerpo. समाजिक बंधन है, लोक लाज है, अगर बंधन गिनिए मौत पैदाइश का ये भी बंधन है. There is the attachment of the religion community, the society, this attachment of the public shame. Existe el apego a la religión, a la comunidad, a la sociedad. También existe el apego a la vergüenza pública. If we consider, we even have the attachment or the bond of the birth and death. Inclusive tenemos el apego o el lazo del nacimiento y la muerte. अगर किसी लड़की नूं असीं ये कहिए कि तेरी शादी करनी है, तू भैणां भरावां चों आपदा दिल कढ लै, सखियां सहेलियां चों तू आपदे प्यार नूं हटा लै, तेरी शादी कर दिंदे हैं, वो सारी जिंदगी जोर ला ले, वो कामयाब नहीं हो सकदी। कि जद उसदी शादी हो जाती है उसदा दिल जिहड़ा है पति दे चरनां विच लग जाता है। ना तां जिहड़े वो पहलां गुड्डियां पटोले रखदी सीगी उन्हां नूं भी भुल जाती है, सखियां सहेलियां दे प्यार नूं भी भुल जाती है, इत्थों तक है कि माता पिता दा प्यार नूं भी भुल जाती है। और
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਗਿਣਾਵੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਦੁਲਹਾ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਬੈਠਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If we tell some girl that we will get you married, but first you remove your attachment from your brothers and sisters, you give up loving or you give up your attachment with your friends, your parents, no matter if she spends her whole life, but she cannot do that. She cannot give up the attachment she has with the brothers, sisters, friends and the parents. Si nosotros le dijéramos a una muchacha que íbamos a arreglar un matrimonio para ella, pero primero que todo ella tenía que abandonar todos los apegos que tenía con su hermano, con su hermana, con sus padres, con toda su familia, no importa cuánto tiempo ella tuviera para poder hacer todo esto, sin embargo ella no sería capaz de hacerlo. But when she is married, when she gets attached to her husband, then all the other attachments, all the other loves which she had, they all go off, they all are removed or forgotten by themselves. Pero una vez que esta muchacha se casa, todo el amor o todos los apegos que ella tenía por su familia, una vez que ella ya se ha casado, estos apegos van disminuyendo por sí mismos. She becomes so much attached to the love of her husband that she even forgets her own parents. Ella se envuelve tanto en el amor que le tiene a su esposo que incluso se olvida de sus propios padres. In the same way, if the master were to count all the attachments, all the things whom we love in this lifetime, in this life, we would never be able to give up our attachments and our loves. Igualmente, si el maestro fuese a contar todos los apegos y todo el amor que nosotros tenemos por las cosas, esto sería algo sin límite y nosotros no podríamos abandonar todas esas cosas. What he does is that he connects our soul with the Shabad and he gives us the attachment with the Shabad. Lo que pasa es que él nos apega al Shabbat y él facilita este desapego a través del Shabbat. When we fall in the love with the Shabad, then gradually all the worldly attachments, they go away, they all lose their color. Cuando nos enamoramos del Shabbat, todos los apegos lentamente se van desvaneciendo, se van yendo y perdemos todos estos apegos. I have read in the Bani of Swamiji Maharaj myself, and this is my personal experience too, that when the master gives the initiation to a disciple, in the form of the Shabad, he takes the vows with the soul, he marries the soul, and the soul becomes the true wife of Oversoul or Almighty Lord. Yo he leído los escritos de Swamiji Maharaj y esta es una experiencia que yo mismo he tenido, y es que cuando el maestro le da la iniciación al alma, él realmente se casa con el alma, él hace que el alma se convierta en la esposa de Dios Todopoderoso y de esta forma ella va dejando todos sus apegos. So when we put our heart completely at the feet of our beloved master, when we become his true wife, then all the worldly attachments, they all go away gradually. De manera que cuando nosotros colocamos nuestro corazón a los pies del maestro, cuando realmente nos convertimos, nuestra alma se convierte en la esposa del maestro, entonces se desaparecen todos los apegos que podamos tener. ਲੱਖ ਵਾਰੀਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਪਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ। मैं
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ ਸਨ। In my life, with much faith, devotion, and very lovingly, I have done all the rites and rituals, those worships, the japas, tapas, performing the austerities according to the Hindu scriptures. En mi vida siempre con mucho amor, con mucha fe, con mucha devoción, yo siempre realicé todo tipo de rituales externos, todo tipo de rituales religiosos, hice los yapas, los tapas, hice todo tipo de rituales externos. ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। With an open mind, open heart, and sincerely I went to so many different religions, communities, and I learned their ways of worship, their ways of doing the devotion. Con una mente abierta, con un corazón abierto y con toda sinceridad, yo fui donde las diferentes sectas o diferentes grupos y con toda sinceridad quise aprender lo que ellos hacían. I did not have any criticism for anyone of them, anyone now. Even today, I have much respect and appreciation for them. Yo no iba a criticarlos, inclusive ahora yo siento mucho amor y mucho respeto por ellos. ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। But in all these religions, I did not get anyone who had mercy on the soul, who had the mercy to take the soul out of all the pains. Pero en todas esas religiones no me encontré con alguien que derramara gracia sobre el alma, no me encontré con alguien que pudiera sacar el alma de este cuerpo. ਪਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਫਸੀ ਫਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੇਦਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Usually what do we do? We get stuck into the rites and rituals, the traditional things which our family or the religion in which we were born. So the things or the practices which they do, we usually get involved in them, we usually get stuck into them. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos enredamos en aquellos ritos o en aquellas prácticas que realiza nuestra familia o aquellas prácticas que nuestra comunidad realiza. Nosotros nos enredamos en este tipo de práctica. ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੈਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਅੱਖ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਧੂਪ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Usually what do we do? We make the idols of the stone. Generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos ídolos de piedras. And stepping on that stone itself, we chisel it and we make the nose, eyes and mouth of the deity, and then we place the flowers and the other nice things in front of it and worship it as if he was God. Primero que todo nos paramos encima de esa misma piedra, luego la vamos tallando poco a poco, le hacemos los ojos, la nariz, hacemos la forma del ídolo, luego lo colocamos en algún sitio y le colocamos flores y lo empezamos a adorar como si fuera Dios Todopoderoso. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। Usually we worship the stone, the idols which we have made ourselves from the stone. Generalmente adoramos a las piedras o a los ídolos que nosotros mismos hemos hecho de estas piedras. And there are other stones also nearby on which we step or we throw the dirt on it. Hay otras piedras ahí alrededor, encima de esas nos paramos o les echamos basura encima. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਣਘੜਿਆ ਦੇਵਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸੇਵਾ। Kabir Sahib says that, oh unfinished or undone idol, or undone piece of stone which is not yet made into the idol, who will do your seva, who will serve you? Kabir Sahib dice, oh ídolo de piedra, tú que aún no has sido terminado, ¿quién te va a adorar? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਠਾਕਰ ਪੂਜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਤਰ ਭੂਲੇ ਪਟਕਾ ਖਾਏ। Kabir Sahib says that one buys the idols and worship him. Kabir Sahib dice que uno compra los ídolos y los adora. Following his mind, he goes to the places of pilgrimage. Siguiendo su mente, esta persona va a los sitios de peregrinaje. He gets kicked and knocked everywhere he goes. En todas partes lo golpean y lo patean. How can he get any solace? ¿Cómo puede él encontrar el consuelo? ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਠਾਕਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰੇ ਪੱਤਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। I am not criticizing anyone, dear ones, but I have to tell the truth. No estoy criticando a nadie, mis amados, simplemente tengo que decir la verdad. Gods cannot be sold in the marketplaces, Los dioses no pueden ser vendidos en los mercados, but people are buying the idols, they are bringing them to their homes and they are worshipping them, Pero- offering the flowers and incense to them. pero las personas los compran en los mercados, los llevan a sus casas, los adoran, les colocan flores y hasta traen incienso frente a los ídolos. ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਸੋ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। Guru Ravidas Ji Maharaj says that everyone in this world has made the stone as God and they all are worshipping him. El Gurú Ravidas dice, todos en este mundo han hecho o han convertido a la piedra en Dios y lo adoran. They all will get swayed away, swayed off in the black stream of the blind faith. Todos serán llevados por aquel arroyo negro de la fe ciega. ਫਸੀ ਫਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੇਦਰਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਸਤਾ ਔਜੜ ਪੈ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। This is the proclamation of all the saints. Esto es algo que dicen todos los santos. God is one and the way back to God is also one. Dios es uno y el camino de regreso a Él también es uno. All those who have realized him have done so by going within. Todos quienes le hayan realizado lo han logrado al ir internamente. All those who will realize him will do so only after going within. Todos aquellos que lo van a realizar lo lograrán únicamente después de ir hacia adentro. ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਰਸਤਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
Dear ones, I did the austerities, burning the fire. I even did so many different kinds of worships and austerities, sitting in the water. Mis amados, yo hice todas las austeridades, hice austeridades con el fuego, también hice austeridades sentado en el agua. The path was within me, but remaining outside, I did so many different kind of things. El sendero se encontraba dentro de mí, pero sentado por fuera yo hice todo tipo de cosas. And I went astray. Y me fui por otro lado del camino. ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੱਖਣ ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ दूध ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ All these rites and rituals and the outer practices are like churning the water. Todos estos ritos y rituales externos, todas estas prácticas externas son como si batiéramos el agua. You cannot have the butter from churning the water. Whenever you will get the butter, it will be only after you have churned the milk. Ustedes nunca podrán sacarle mantequilla al agua. La única forma de conseguir la mantequilla es cuando batan la leche. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਆ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਛਾਛ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਛਾਛ ਚੋਂ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਸੁਰਤ ਸਤ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈ Guru Sahib said that the saints eat the butter. El Guru Sahib dice que los santos comen la mantequilla. The worldly people are running after the buttermilk. Las personas del mundo corren detrás del suero. Doing the meditation of the Shabad Naam is like obtaining the butter, which the saints and masters have done. Hacer la meditación del Shabad Naam es como obtener la mantequilla y esto es lo que han hecho los santos y los mahatmas. The worldly people who are not doing the meditation of the Shabad Naam, they are just churning the water, they are just running after the buttermilk and are not getting the butter. Aquellas personas mundanas no están batiendo la leche, sino que más bien baten el agua y más bien se van detrás del suero o de lo que queda después de sacar la mantequilla. ਮੈਨੂੰ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I was the one who was wandering, I was the one who was forgetful, I had forgotten. Yo era aquel que divagaba por aquí y por allá, yo estaba en un estado de olvido, yo era el que estaba vagando por todas partes. Holding me by my hand, Lord Kirpal put me on the right path and told me that this is the true path. Nuestro Señor Kirpal me cogió de la mano y Él me llevó por el verdadero camino y Él me dijo que este era el camino real. ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ This path is not made by any man, this path is not made by any prophet or any saint. Este sendero no es creado por ningún hombre, tampoco es creado por ningún profeta ni ningún santo. This path is as old as the human being is, and this path is made by God Almighty Himself. Este sendero es tan antiguo, así como lo es el ser humano, y este sendero es creado por Dios Todopoderoso. फूल के रास्ता ओजड़ पे गई रास्ते वाल मुंह मोड़ गया मैं मूर्ख पापण हत्यारी ए बांधे विच अड़ ਆਤਮਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਮਨ ਦੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ In the holy book Bhagavad Gita, it comes that the soul cannot be cut by any sword, it cannot be burned by any fire.
En el Bhagavad Gita está escrito que el alma no puede ser quemada por ningún fuego, ni tampoco la puede cortar ninguna espada. Neither the soul can kill anyone, nor it can be killed. Ni el alma puede matar a nadie, ni tampoco puede morir a manos de nadie. With the karmas which she has to pay off and with the mind, she takes birth again and again. Con los karmas que ella misma ha creado y con la mente, ella toma nacimiento una y otra vez. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ Lord Krishna had told Arjuna that you do not know the secret. Many times we have come into this world and many times we have gone back from this world. El Señor Krishna le dijo a Arjuna, tú no conoces el secreto. Muchísimas veces hemos venido a este mundo y nos hemos ido de él. मैं मूर्ख पापण हत्यारी ऐ बांधे विच अड़ गई। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ The soul realizes it later. El alma se da cuenta después. When the soul reaches Trikuti, the mind remains there and soul takes her own way up. Cuando el alma llega a Trikuti, en este sitio permanece la mente y luego el alma sigue su camino hacia arriba. Then she realizes that how many sins she had done and how the master showered grace upon her. En ese momento ella se da cuenta cuántos pecados había cometido y también se da cuenta cuánta gracia derramó el maestro sobre ella. मैं मूर्ख पापण हत्यारी ऐ बांधे विच अड़ गई याद प्रभु दी भुल गई मैं हेठ पापां दे दड़ गई। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਲੰਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ Just like there is a strong electric bulb and if it is covered with many coverings the radiance or the light of it goes away. But when we remove those coverings, when we remove all the layers of the coverings, then we see the light, then we have the light because the bulb was already glowing there. Cuando tenemos un bombillo que da muchísima luz y lo cubrimos con muchos velos, le ponemos muchas cubiertas encima, ya no podemos ver la luz. Pero después si le quitamos las cubiertas de encima, entonces podremos ver la luz porque ya este bombillo estaba encendido. The same is the condition of our soul. Lo mismo sucede con nuestra alma. Our soul being the essence of God Almighty, like God is all light, our soul is also all light. Nuestra alma es de la misma esencia de la de Dios, así como Dios es toda luz, nuestra alma lo es también. But because she is covered with so many coverings, the physical, astral and causal covers, that is why she seems to have lost her radiance, her brilliance. Pero debido a que el alma tiene todas estas cubiertas físicas, astral y causal, por eso parece que hubiera perdido toda su luz. When we go on removing these covers from our soul, we start having the light of our soul. Cuando empezamos a quitarle estas cubiertas al alma, entonces empezamos a ver la luz que tiene el alma. याद प्रभु दी भुल गई
कीता आके काल दे संगल तोड़ गया। मैं दसदा हुंदा कि परमात्मा कृपाल दी ना तो मैनू कोई निंदा करने वाला मिलिया ना कोई वडियाई करने वाला मिलिया। 525 किलोमीटर का मेरे घर का और दिल्ली का फासला है। मैं नहीं कहता मेरा किसी ने उन्होंने नाम दसिया, किसी ने घर दसिया, किसी ने पता दसिया, क्योंकि वो अंतरजामी सी। वो सब दिलानियां जानता सी कि मेरी याद विच कौन बैठा है। बिना बुलाया वो खुद ही तरस खा के आया। I have often said that neither I met with any critic of Master Kripal, nor I met someone who praised him for me. Con frecuencia yo les he dicho que yo no me había encontrado con nadie que ni criticara al maestro Kirpal ni que tampoco le alabara. The distance between my house and the place where Master Kripal lived was 525 kilometers. La distancia que existía entre mi casa y el sitio donde estaba el maestro Kirpal era una distancia de 525 kilómetros. I don't know who went and who told him about me. No, He is all conscious. He knew that who is sitting in his remembrance. no sé quién fue a hablarle acerca de mí. Él era el ser todo consciente y él sabía que alguien estaba sentado en su remembranza. So he himself came all the way to my home and he gave me his grace. Así, de esta forma, él vino por sí mismo a mi casa y me dio toda su gracia. कि मेरे ते तरस कीता उन्हें आके ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਪਨਾ ਨਾ ਤਪਨਾ ਨਾ ਪੂਜਾ ਨਾ ਪਾਠ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। What grace he showered upon me, what mercy he had on me. Qué gracia derramó sobre mí, qué misericordia tuvo conmigo. All these rites and rituals were nothing but the bonds, the big chains of the negative power, the public shame, the name and fame and all the worldly things. Todos estos ritos y rituales externos eran simplemente los lazos o las cadenas del poder negativo, todas estas cadenas de la vergüenza que sentimos ante los demás, de el deseo de tener nombre y fama. I could not break all these chains by doing japas, tapas and all the practices which I did. Yo no pude romper con estos lazos, con estas cadenas. Después, yo no pude hacer estas cosas a través de los yapas y tapas y todos los ritos y rituales que hice. But he came and just in 1 second, he broke all these chains. Pero él vino y en un solo segundo, él deshizo todas estas cadenas. तारस मेरे ते कीता आके काल दे संगल तोड़ गया। मैं अनजान ना कुछ भी जाना, मैं तके खांदी ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। Now the soul comes to her senses, she realizes that I was the ignorant one. Ahora el alma cae en cuenta, ella se da cuenta que era un ser ignorante. And in my ignorance, I was outside, I was getting kicked and knocked outside. Y en mi ignorancia yo estaba por fuera y allí me golpeaban y me pateaban. Because my beloved Lord was within me and he was my true husband. Porque mi bienamado Señor se encuentra dentro de mí y Él es mi verdadero esposo. ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Dear ones, before we even face one death, we start having the vision of the other death. Mis amados, antes de siquiera enfrentar una muerte, ya empezamos a tener visiones de la muerte siguiente. Before we leave one body, the other body is already created for us, and just like the labeled or the numbered criminal, we are always
coming and going. Antes de abandonar este cuerpo, ya el cuerpo siguiente es creado. Nosotros somos como aquellos criminales que tienen su número y vamos de una prisión a otra. मैं अनजाने ना कुछ भी जाना मैं तके खांदी फिर दी मिल जाए किरपाल दयालू तांग दिलां विच चिर दी। मैं दसदा हुंदा है कि मेरे दिल अंदर बचपने तो तांग सी कि मेरा कुछ खोया होया है। मैं सदा उदास रहिंदा सां। मैनू ये भी पता नहीं सी कि मेरा की खोया होया है। पंजाबी दे विच आम तौर ते हर आदमी यही कहता है कि परमात्मा कृपाल है, वो दया दा सागर है। सो हमेशा ही उन्होंने याद दिल दे विच बिठाया होया सीगा। कोई एक दिन दी तांग नहीं सी, बचपने तो तांग लगी हुई सी कि वो किते दया करन वाला, वो कृपाल दयालु मैनू मिल जावे। I have often said that ever since my childhood I had this feeling, this yearning, as if I had lost something. I did not even know that what I had lost, but still I had this feeling, this yearning that something is lost. Con frecuencia yo les he dicho que desde cuando yo era niño yo tenía este sentimiento como si se me hubiera perdido algo. Yo no sabía qué se me había perdido, pero siempre tenía este sentimiento de que se me había perdido algo. In Punjabi often it is said that God Almighty is Kirpal, He is the gracious one, He is the ocean of grace. En Punjabi se dice que Dios es Kirpal, Él es el océano de la gracia, Él es el que derrama la misericordia. So the yearning which I had was not the yearning of a day or two. I had this yearning since the very beginning, since my very childhood. La añoranza que yo tenía era una añoranza que tenía desde mi niñez, no era una añoranza que durara un día o dos, era algo que yo tenía desde cuando era pequeño. And I always wished, I always prayed that may that ocean of grace, may that gracious one come and meet me. Yo siempre oraba, siempre tenía este deseo y decía, ojalá ese océano de la gracia, o sea, ojalá ese Señor Todopoderoso venga y se encuentre conmigo. एक सिख बजुर्ग ने सुखमनी साहब का अर्थ पूछने लग्या कि वो संत कृपाल कौन है। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक तरै। मैं क्या भाई मैनू तो पता नहीं गा, जे पता लग गया मैं तेन दस दूंगा। जदों परमात्मा कृपाल दे रूप में आके मिलिया, मैं उस बजुर्ग नूं बड़े प्यार नाल जाके दस पाई, उसने भी नाम लिया। One elderly Sikh gentleman asked me what was the meaning or who was Sant Kirpal. Un caballero ya de edad, Sikh, él me preguntó que quién era Sant Kirpal. Because in the Sukhmani Sahib, one section of Guru Granth Sahib, it says that, O Nanak, if the Sant Kirpal, if the gracious saint showers the grace, along with the critics, along with the devotees, even the critics cross over and get the liberation. En un sitio en el Sukhmani Sahib está escrito, dice, oh Nanak, si Sant Kirpal derrama su gracia, no solo los devotos son liberados, sino también las personas que los critican. So when that elderly Sikh gentleman asked me that who was that Sant Kirpal, who was that gracious saint, I told him that I don't know because at that time I had not met with the master. De manera que cuando este señor ya de edad, este señor Sikh me preguntó que quién era este Sant Kirpal, yo le dije en ese momento que yo no sabía porque en ese momento aún no había encontrado al maestro Kirpal. I told him that when I will find that who is Sant Kirpal, who is gracious saint, then I will let you know. Le dije, cuando yo encuentre a Sant Kirpal, a este ser, a este santo benévolo, yo te lo dejaré saber. So when I met with beloved Lord Kirpal, I told that dear one also about Master Kirpal, and he also received the initiation from him. Cuando me encontré con el maestro Kirpal, le conté a este señor acerca del maestro y él también recibió la iniciación. मिल जाए किरपाल दयालु तांग दिलां विच चिर दी रूह अजा
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਰੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। This poor soul had lost his way to his real home, Sachkhand. Esta pobre alma había perdido su camino al verdadero hogar Sachkhand. That Lord Kirpal had mercy on him Aquel señor Kirpal tuvo misericordia de él and diverted him to the true path back to Sachkhand. y lo llevó nuevamente al verdadero sendero que lleva a Sachkhand. Not only did he divert him on the true path, but just like a father holds the hand, the finger of the child and helps him, in the same way he held him with his hand, by his hand, and he helped him at every single step. Él no solamente me dirigió hacia el sendero correcto, hacia el sendero que llevaba a Sachkhand, sino así como un padre lleva de la mano a su hijo, él también me cogió de la mano y me mostró por dónde tenía que ir. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਮਏ ਪਾਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Lord Saman used to say that in this path, even the person who holds the master's degree has to behave like a 40-day-old child. Nuestro Señor Sawan decía que aquella persona que está en este sendero, así esa persona tenga un doctorado, esta persona tiene que comportarse como un niño de 40 días de nacido. When the child is sleeping, the mother is busy doing her work. She is intoxicated and involved in her works. Cuando el niño está dormido, la madre está embriagada en su trabajo y ella continúa haciendo las cosas que tiene que hacer. But when the child wakes up and cries for the mother, it doesn't matter what important work she may be doing, but she at once leaves everything and comes and embraces the child. Pero una vez que se despierta el niño, la mamá deja todo lo que estuviera haciendo, no importa cuán importante fuese ese trabajo, ella lo deja todo, corre inmediatamente donde el niño y lo alza. ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ। Now always this is the prayer of this poor soul. Ahora esta es la oración que tiene siempre esta pobre alma. Oh beloved Kirpal, you are my mother, I am your child. Oh mi bien amado Kirpal, tú eres mi madre, yo soy tu hijo. Kindly feed me with the milk of spirituality. Por favor, aliméntame con la leche de la espiritualidad. हे परमात्मा कृपाल तू मेरी गऊ है, मैं तेरा बच्चा है, तू मैनू अपनी दया दा दुध पिया। Oh Lord Kirpal, you are my cow and I am your calf. Oh Señor Kirpal, tú eres mi vaca, yo soy tu ternero. Make me drink the milk of your grace. Hazme beber la leche de tu gracia. हे परमात्मा कृपाल तू मेरी हरनी है, मैं तेरा हरनोटा है, तू मैनू मेरे बंधन कट दे, मेरी ऐसी छलांग लगा जेड़ा मैं तेरे घर पहुंच जावा। Oh my beloved Lord Kirpal, you are my mother dear and I am your baby dear. Oh mi bien amado Señor Kirpal, tú eres mi venado y yo soy tu venadito. Teach me and make me take such a leap that I may reach your eternal home. Por favor, enséñame a hacer tales cosas para que yo pueda regresar a tu verdadero hogar. हे परमात्मा कृपाल तू मेरी चिड़ी माँ है, तू मैनू प्यार दा चोगा जिस तरह चिड़ी आपदे बच्चे दे मुंह विच अपने अंदरों कढ़ के दिंदी है, तू भी मैनू ओही चोगा चुका। Oh my Lord Kirpal, you are like my mother bird, and just like a bird, the mother bird brings a grain and
feeds its child, feeds the baby bird, in the same way you also feed me with the food of spirituality. Oh mi bien amado Señor Kirpal, tú eres como esa ave que viene a alimentar a su pichoncito. Ella viene, le trae un grano y de esta forma ella lo alimenta. हे परमात्मा कृपाल, तू त्याग का समुंदर है, मैं तेरा यात्री है। Oh Lord Kripal, you are the ocean of grace and I am your beggar. Beggar. Oh mi Señor Kirpal, tú eres el océano de la gracia y yo soy alguien que está dentro de este océano. हे परमात्मा कृपाल, तू सच्चा मंदिर है, मैं तेरा पुजारी है। Oh my Lord Kripal, you are the true temple and I am your devotee. Oh mi bien amado Señor Kirpal, tú eres el verdadero templo y yo soy aquel que va a adorar a ese templo. हे परमात्मा कृपाल, तू मेरा सच्चा पति है, मैं तेरी पत्नी है। तू मेरी इस तरह रखा कर जिमें पश्चिम दे अंग्रेज लोग पत्नी दे पीछे हाथ रखते हैं कि ये गिर ना जावे। Oh Lord Kripal, you are my true husband and I am your wife. Oh mi bien amado Señor Kirpal, tú eres mi verdadero esposo y yo soy tu esposa. Just like in the West, the husbands put their arms around their wives in the West, in the same way you always keep your arm around me. Así como los esposos en el occidente siempre ponen su brazo alrededor de su esposa, tú también pon tu abrazo alrededor de mis hombros. हाँ ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। This is a bhajan or a hymn written by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Este es un bhajan o un himno escrito por el Guru Arjan Dev Ji Maharaj. In the bhajans written by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, there is a lot of love for the master. En los bhajanes escritos por el Guru Arjan Dev Ji Maharaj se encuentra muchísimo amor por el maestro. He describes his master, he calls the master and God Almighty as one and the same thing. Él describe a su maestro, él dice que su maestro y Dios Todopoderoso son uno y el mismo. हे परमात्मा गुरु, मैं तेरी शरण ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Oh Lord, my master, I have taken refuge in you, I have come in your refuge. Oh mi Señor, oh mi Maestro, he tomado refugio en ti, he llegado a ti a refugiarme. You make me your very own. Hazme tuyo. The doubt which I had that what will the negative power do to me, that doubt has gone away by having your darshan. Aquella duda que yo tenía, esa duda que yo tenía de qué iba a ser el poder negativo conmigo, esa duda se ha desvanecido una vez que recibí tu darshan. उतर गया मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਤੜਪ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੈਂ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। Without saying anything,
He knows everything to whom you are praying. Sin que digamos nada, Él lo conoce todo. ¿A quién le estás orando? This is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying here. Esto es lo que dice el Guru Arjan Dev Ji Maharaj aquí. He says, "Oh Lord, the thirst which I had in my mind and what I had to tell you, you knew everything and you made me do your devotion." Oh mi Señor, aquella sed que yo sentía, que tenía mi mente, aquello que yo te tenía que decir, tú ya lo conocías. अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद 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 गुण गाया। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। The pains which I had suffered by falling into the lust, anger, greed, attachment and egoism, and by going into so many different births, all those pains have removed. Los dolores que yo sufrí o que padecí al estar enredado en la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el orgullo, todos los dolores que padecí por tener que tomar nacimiento en este mundo, todos estos dolores ya han desaparecido. By doing the meditation of her Naam, Han desaparecido al hacer la meditación del Nam. and now within my soul there is this eternal peace and intoxication. Y ahora en mi alma existe esta paz eterna y esta embriaguez. दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद 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 गुण गाया कहो नानक गुरु बंधन काटे बिसरत आन आन मिलाया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਾਲ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। Just like in the first hymn I had told you that how Lord Kirpal came and he cut all the chains created by the negative power, the chains which were chaining, which were binding our souls. In the same way, your Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that Lord Almighty came, my master came, and he removed, he cut off all the chains, all the attachments of the negative power and all the religious and the social bindings with which my soul was bound. He has cut everything. Así como en el primer himno, en el primer bhaján, yo les hablé y les dije cómo el maestro Kirpal había venido y había cortado con todas esas cadenas que me estaban atando, todas esas cadenas de las diferentes cosas. Igualmente en este segundo himno el Guru Arjan Dev Ji dice que mi maestro ha venido y él ha cortado con todas estas cadenas de la sociedad, todas estas cadenas de la comunidad, ha cortado todas las cadenas de este poder negativo que me tenían aquí amarrado. ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। He sings the glory of his master Guru Ramdas. Él canta la gloria de su maestro, el Guru Ramdas. He says that my master Guru Ramdas showered grace upon my poor soul and he has made my soul meet with God. Él dice, mi maestro, el Guru Ramdas, ha derramado su gracia sobre mi alma y ha hecho que mi alma se encuentre con Dios. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। Just like the masters did the meditation of the Naam, what reward did they get from their masters by doing the devotion of the Naam? Así como los maestros hicieron la meditación del Nam, ¿cuál fue la recompensa que ellos recibieron de sus maestros por hacer esta meditación en el Nam? Their masters gave them the awakening, Los maestros les dieron el despertar and they gave peace to their soul. y le dieron la paz a su alma. In the same way, just like those masters did the meditation of Naam and received the peace, in the same way, we should also do the meditation of the Shabad Naam. Así como los maestros hicieron la meditación en el Shabad Nam y lograron la paz, nosotros también debemos hacer esta meditación en el Shabad Nam. Devote every single moment which we have in doing the devotion of the Shabad Naam. Dediquen todos y cada uno de los momentos que tengan